कटक बालीजात्रा पड़िया विभिन्न फूड स्टल मानकरे चढ़ाऊ होइछे। खाद्यर मान जांच करिसेंती सीएमसी फूड सेफ्टी टीम। विशेषकर बासी खाद्य और रंधा तेल को जांच करा जायछि। बालीजात्रा रे लक्षाधिक लोकंकर भिड़ जेतु जमुछि, लोके किभଳି भल खाद्य पाई परिबे से नै गुरुत्व दिया जायछि। এটা কালির বলিছি কালির যেটা বলিছি ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ପିଠା ପିଠା ସବୁ ରଖିଥିଲେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ଫୋପାଡ଼ିଥାନ୍ତେ ମନକୁ ଫୋପାଡ଼ି ନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁକରି ଆମର ସେଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟା ବାସି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେବ। କାଲିର ଏଇଥିପାଇଁ ଜାଣୁଛୁ ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତେଲ ଢଳା ହେଲା, ସେ ତେଲଟା ପୁରା ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ରିପିଟେଡ୍ ଛଣା ଯଦି ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବା ଛାଣୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ସର ଛାଣୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତେଲଟା ମୋଟା ହେଇଯିବ। ମୋଟା ହେଇଗଲା ମାନେ ସେଇଟା ପୋଡ଼ା ତେଲ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ डिस्ट्रक्शन कर से गोटे दिन तेल खराब आउ कि आम अभियोग कम टे मिस्टेक हो जाए तेल कौन कर पोड़ा पोड़ी चलती ना एनी टाइम गैस लगे से कला टे हो जाए ना ना से माने जो रातिर तेलटा थाए से ना किसी ये ना।